Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini sudah mencecah 2 Julai 2021. Kalau kita lihat harga emas sekarang, okey, sebentar. Okey, saya suka melihat chart. Harga sekarang turun naik tak begitu ketara, antara 1782 hingga 1750. No. Hari ini. So, dia bermain-main antara 170 dengan 180. Okey, so ini salah satu cara kita melihat pergerakan harga emas berdasarkan kepada harga emas dunia. Tapi hari ini saya nak cerita, kita juga boleh menggunakan quantum metal punya tools dalam melihat kita punya investment dalam JLA especially. Adakah kita sudah buat untung atau tak? Traditionally memang saya akan melihat, saya tahu harga beli saya berapa dan saya tahu harga target saya berapa dan saya perlu monitor harga emas dari masa ke semasa lah, not every time lah. Jadi saya nak tahu pergerakan harga emas berapa dan adakah ia mencapai harga target saya. Okay. Secondly, you juga boleh gunakan quantum metal punya features. Okay, apa kita perlu buat? Kita login, masuk dalam sistem, tengok sistem very fast, very reliable. Okay, saya ambil satu contoh kontrak yang saya ada. Okay, okay, ini saya ambil latest lah. 2 hari lepas I think. Saya ada beli satu unit JLA. Okay, kalau kita lihat sini ya. Saya beli satu unit 250 US dollar dan saya perlu tunggu net cash out saya melebihi nilai ini. Okay. Pada masa saya beli 250 US dollar unit ni, automatically net cash out saya akan lebih rendah. Kenapa ia berlaku? Kerana kita beli pada harga market price. Ingat, JLA ada market price 3%. Jadi, sekiranya saya baru beli dan saya nak jual, saya sudah tentu saya akan rugi 3%. Betul tak? That's why net cash out sini, ia manifestasi daripada perbezaan market price tu. Okay? You beli, for example, contohnya ni ya. Saya beli pada RM58.49, which is 3% daripada harga market price. Tak silap saya beli pada LME price pada masa tu adalah 56.67. Okay. Jadi, saya beli pada 3% market price untuk JLA 1x10. Jadi, that's why saya punya net cash out saya less than initial investment saya. Jadi saya harap itu jelas kenapa harga bila immediately kita beli initial investment kita 250, kita punya net cash out akan jadi akan kurang. Okay, because of this margin profit margin yang kita beli. Mana-mana penjual emas akan ada profit margin. You beli kedai emas lagi teruk 10 hingga 15%. This one the lowest we can have is 3% only. Okay, jadi selepas kita dah beli JLA 1x10 ni, apa yang saya patut buat? Kita boleh rely on net cash out. Okay, nilai net cash out ni sebenarnya bila dia dah lebih, itulah duit yang you akan dapat. Sebab nilai pembiayaan usul akan ditolak. Sudah ditolak. Okay, company dah secure dia punya pembiayaan. Jadi bila kita nampak net cash out kita 250 berdasarkan kenaikan harga emas, bermaknanya kita belum buat belum untung lagi. Sekarang ni kita dalam keadaan rugi. Sebab kita beli pada 3% kan. So bila dia sini nilainya 250 US dollar, ia menunjukkan kita sudah break even. Kita sudah berada di tahap bermulanya nak
mendapat profit sekiranya ada lagi kenaikan harga emas dunia. Okey. Okey, apa segi saya cerita 250, 197. So nilai ni katakanlah 300. Okey. Jadi 300 tu memang you akan dapat. You akan dapat. Sebab apa dia sudah ditolak, nilai itu sudah ditolak, nilai pembiayaan. Okey. Jadi harap jelas di situ ya. Jangan confuse tentang ini. Kita cuma berdasarkan net cash out, nilai melebihi nilai initial investment untuk mendapat profit. Okey, satu lagi saya nak cerita advance fees refund ni. Ingat tak kita beli JLA 1x10 kita ada 300 lebih kan? Kalau you tengok tadi advance fee ni, ini adalah nilai yang kita kena bayar in advance untuk setahun. Untuk satu unit, kita beli satu unit harga RM326. Jadi sekiranya kita terminate awal dan ia dikira sebagai prorated lah. Kalau kita terminate awal, kita akan dapat refund balik. So nilai ini akan kita dapat balik. Okey. Jadi contohnya katakanlah RM300 dalam masa setahun, kalau kita hold the contract, let's say 4 bulan contohnya, mana 1/3 kita dah gunakan advance fee ni, so kita akan dapat refund balik 2/3, maknanya kita akan dapat 200 balik. Itu konsepnya. Okey, itu profit taking yang company ambil untuk pembiayaan kita untuk 9 unit. Kita beli satu unit, dia bagi kita pembiayaan secara tawaruk 9 unit dan dia ada profit juga. Profit taking from company 3.5%. Islamik ya, patuh syariah. Jadi saya harap jelas, ini adalah kolom yang kita perlu lihat untuk kita terminate nanti bila masa, bila harga net cash out ni melebihi initial investment kita. Then kita boleh dapat kalau you tolak you punya investment ni 250, you boleh clear ROI you. Dan this one advance fees you akan dapat balik secara prorated. Let's say kalau you terminate lagi cepat, lagi awal, lagi cepat, lagi bagus. Okay? Sebab apa you akan dapat refund balik dengan lebih banyak. Jadi saya harap jelas ya tentang ini. That's why saya nak sentuh sedikit opportunity. Okay, opportunity. Bila kita sering melihat pergerakan harga emas ni, saya nak kongsi sedikit. Contohnya apa yang berlaku pada hari pertengahan bulan 6 ni ya. You tengok ni. Kejatuhan secara daripada 1860 jatuh kepada 17, almost 100 US dollar. Ini adalah satu peluang untuk kita sebenarnya. Okey? Ingat, harga emas sekali dijatuh, dia akan melantun. Sebab dia mempunyai fundamental yang kuat. Dia adalah precious metal, benda yang bernilai, satu benda yang mempunyai intrinsic value. Dan kita tahu, investor-investor di luar sana, sekiranya ekonomi tak bagus, nilai dolar jatuh, mereka akan pergi kepada emas. Dan pada masa itu, based on supply and demand, bila emas orang cari, ramai orang cari, harga akan meningkat kembali. Jadi, saya tak ada, I have no doubt about the fundamental, gold fundamental is very strong. So no matter how dia jatuh pun, I nampak ini satu opportunity. Okay? Even though kita tengok dia jatuh dan dia cuba bangkit semula, tapi dia because of this, what happened this area, because there's a federal meeting in America, so they try to manipulate, you know, the issues of apa tu, job opportunity, inflation. Lepas tu dia orang go for the, you know, I tak boleh digest. They try to predict in 2022 the inflation will be better, the job will be better. Then what?
It's another 6 months. So why this could still confusion, you know? This area is still, the market still confused. Apa nasib ekonomi US, apa nasib US dollar, dan ini memberi kesan pada nilai emas. Okay, sebab masih lagi dalam confused, market masih lagi mengharapkan sesuatu yang positif daripada Federal Meeting. Jadi kalau you tengok sini, okay, you boleh get all this information ya. Just baca, just baca banyak. You see, that's all of us. You see, ASEAN shares pressure by fear of Delta virus. Okay, this is another issue, the Delta virus because of the COVID. This is a good sign actually. If the COVID pandemic still not yet recovered, you know, what will happen? Gold will go up, you know, sooner or later. So this is the opportunity, the opportunity to buy as much as grammage as you can. Because bila masanya dia akan bounce balik. Dia akan bounce balik. You see, katakanlah dia bounce balik 100 back to this. At least dia bounce kat sini ya. Dia bounce about 100. How much opportunity, what we call it, the reward will be if you buy this at this low. Buy low, sell high. That's a Warren Buffett punya tips to be successful. You have to buy low, sell high. This is an opportunity to buy. Okay, you ada lebihan fund, jangan beli apa-apa, convert to gold first. This opportunity you cannot miss. Okay, I tell you, it's a very good opportunity because once the price gold will up, at least at this stage, it's gap about $100 per ounce. Okay, kalau you kira harga emas pada 1865 berapa ya, kita boleh agak dia 1865 you divide by 31.1035 is 59.96 US per gram. Okay, 59.9. Kalau you tengok, katakanlah you beli sekarang you tolak dengan harga emas sekarang berapa? 57.08. Tolak dengan 57.08. Divide by 57.08. Darab 100. It's 5%. Oops, sorry. This one. We are looking at this one. 0.05, which is 5% increment. You know, 5% increment in gold price equivalent to what? It's equivalent to 50% profit. Can you imagine 50% profit? Separuh. You invest 1,000, you dapat RM500. Siapa nak bagi? It's a very good opportunity. Just remember, we have to abide. We have to pegang dua benda lah. Buying time, holding power. You buy sini, you have to wait until the profit, until you achieve your target price. Ada orang nak 10%, 20%, 30%, 40%, but I see the price will back to normal at this one before the jatuh teruk ni is around the increment, the opportunity reward is 50% profit.
Okay, sooner or later. I cannot tell you is it minggu depan, bulan depan, nobody knows. Okay, but the opportunity is there. Jadi saya harap you guys nampak clear kenapa kita kena beli at low price, because of this pattern. Ya. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekiranya ada komen, boleh drop komen, boleh like and subscribe saya punya channel. Kita sama-sama belajar dan berkongsi ilmu. Semoga kita berjaya bersama-sama. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios amigos. Bye-bye.